नसअलुका रज़ाका वल जन्नह, ऐ अल्लाह हम तो इससे जन्नत मांगते हैं, तेरी रजा का सवाल करते हैं। मेरे दोस्तों, जब ये तवाफ पूरा हुआ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर मुकाम इब्राहिम, एक पत्थर का नाम है जिसपे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पांव मुबारक लगे हुए हैं, और वो खाना काबा के दरवाजे के सामने पड़ा हुआ है। हर हाजी को, हर उम्रा करने तवाफ करने वाले को वहां दौड़ का नमाज नफल पढ़नी पड़ती है। नबी रहमान ने फरमाया, ऐ उमर, ये वो पत्थर है जिस पे खड़े होकर मेरे और आपके आबा व अजदाद सैयदना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खाने काबे की तामीर की थी। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, पत्थर ने नबूवत के कदमों को अपने वजूद में सबत कर लिया। पत्थर ने अल्लाह से इनाम मांगा है, अल्लाह नक्शे खलीले पा दे दे। पत्थर भी बैतुल्लाह की तामीर में शरीक हो गया। इब्राहिम बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लिया तो खलीलुल्लाह बन गए। इस्माइल ने बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लिया, ज़बीहुल्लाह बन गए। इस पत्थर ने बैतुल्लाह की तामीर में हिस्सा लिया, आयतुल्लाह बन गए, अल्लाह की निशानी बन गए। अल्लाह पत्थर ने हजरत इब्राहिम के नक्शे पा की हिफाजत की। हिजरत के राज सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुस्तफ़ा की हिफाजत की। पत्थर पर इब्राहिम खलीलुल्लाह सवार हुए, मुकाम खलील का अमीन बना गए, और हिजरत की राह हुजूर सिद्दीक़ पर सवार हुए, मुकाम मुस्तफ़ा का अमीन बना गए। मुकाम मुस्तफ़ा का अमीन बना गए। ना पत्थर के दिल से नक्शे खलीलुल्लाह मिटाया जा सकता है, ना हजरत सिद्दीक़ अकबर के दिल से नक्शे हबीबुल्लाह मिटाया जा सकता है। नूर खुदा है कुफर की हरकत पे खंदाजन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, ये वो पत्थर है जिस पे हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने खड़े होकर खाना काबा की तामीर की थी। तो सैयद हजरत उमर ने ख्वाहिश जाहिर की, ऐ अल्लाह के प्यारे रसूल, मेरा दिल चाहता है यहाँ मैं दौड़ का नमाज नफल शुक्राने के पढ़ूं। अल्लाह अकबर। लेकिन अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हुक्म नहीं आया नफल पढ़ने का। उमर यार ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, अल्लाह का प्यारा रसूल परेशान है, उदास है, यार की ख्वाहिश को कैसे पूरा करूं। उमर ख्वाहिश करता है नफल पढ़ने की, अल्लाह का भी पैगाम परवाना नहीं आया। मेरे दोस्तों, अल्लाह का प्यारा रसूल तो अल्लाह के हुक्म का पाबंद होता है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। नबी अपनी मर्जी से तो बोलता ही, जो वही है जो अल्लाह बोलता है वही नबी बोलता है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु परेशान हो जाते हैं। उसी वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, पूछा, हजूर क्या बात है, क्यों उदास हो? अरे उमर ख्वाहिश जाहिर कर रहा है, नबी के पास अभी हुक्म इलाही नहीं आया नफल पढ़ने का मुकाम इब्राहिम। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे भेजा है और ये कहकर भेजा है कि जो राय, जो ख्वाहिश हजरत उमर की फर्श पर है वही फैसला आज अल्लाह का अर्श पर है। वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहीम मुसल्ला। अल्लाहु अकबर। मुकाम इब्राहीम को, मुकाम इब्राहीम के खड़े होने की जगह को मुसल्ला, जाए नमाज बना लो। मेरे दोस्तों, हर हाजी छोटा हो बड़ा हो, तवाफ करने के बाद मुजाहिद हो, मुफस्सिर हो, मुजद्दिद हो, कुतुब हो, वली हो, मुफस्सिर हो, छोटा बड़ा, बादशाह हो, गरीब हो, अमीर हो, आलिम हो, जाहिल हो, सारे के सारे मेरे दोस्तों, सुन्नी हो, बरेलवी हो, देवबंदी हो, शिया हो, सारे के सारे वहां नफल पढ़ने के लिए जाते हैं। और क्यों जाते हो वहां नफल पढ़ने, क्यों जाते हो? आवाज आती है सुन्नते उमर जिंदा करने के लिए जाते हैं। ये वहां नफल पढ़ोगे तो हज मंजूर मकबूल पूरा हज होगा, वरना हज अधूरा रह जाएगा, नामसूद होगा। ऐ उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी अजमतों पे कुर्बान हो जाऊं। आपने इस्लाम की उम्र को ताजगी बख्शी, अल्लाह ने तेरी सुन्नत को,
اپنے گھر کے سامنے قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ پھر اس کا ہو جاتا ہے. اگر اللہ کسی کو شان دیتا ہے، عظمت دیتا ہے، ہم کون ہے اس کو گھٹانے والے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ مقام ابراہیم پر حضرت عمر کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ اگر نبی کو لے جاتا ہے تو اس کی مرضی، علی کو لے جاتا ہے تو اس کی مرضی، حسن کو لے جاتا ہے تو اس کی مرضی، حسین کو لے جاتا ہے تو اس کی مرضی، عباس ابن عباس کو لے جاتا ہے تو اس کی مرضی. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی. میرے دوستو، حضرت عمر نے زمین پر خواہش ظاہر کی، اللہ نے قرآن بنا کے اتار دیا. دوسرا موقع، دوسری جگہ، دوسرا مقام، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی. قربانیاں بھی ان کی بہت زیادہ ہیں، اور سب سے بڑی قربانی یہ بھی رشتہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہیں. جس طرح حضرت ابوبکر صدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خارجی امور کے یوں کہہ لیجئے کہ مشیر سے سیکرٹری تھے، جنرل سیکرٹری، اسی طرح ان کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ مادر امت حضرت عائشہ صدیقہ، وہ ان کو گھر کی ساری امور کی وہ انچارج تھیں، ان کو ہوم سیکرٹری کہہ لیجئے. جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منافق، کافر، مخالف تھے، اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بھی مخالف تھے. جو تیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چلاتے تھے وہی صدیق اکبر پر بھی چلاتے تھے، اور ان کی خواہش یہ تھی صاحب کی کہ نبی اور صدیق کو جدا کر دیا جائے. تو بنو جدا. چنانچہ بنو مستلق کا غزوہ، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کو فتح ہوئی تھی، اس غزوہ سے واپس لوٹ رہے ہیں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ آپ کے ساتھ تھی. ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کا حکم دے دیا قافلے کو، رات پڑاؤ کیا. صبح سویرے سیدہ طیبہ طاہرہ مادر امت عائشہ صدیقہ رفع حاجت کے لیے باہر جاتی ہیں. وہاں گلے کا ہار گر گیا، اس کو تلاش کرتی رہی. عمر چھوٹی تھی، اندازہ نہ ہو سکا. کجاوے والوں نے جو اونٹ پہ کچاوا رکھا